बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस क्लब और मैं हूं कलीम अब्बास। हमें जो है यहाँ पर एक पैगाम जो है वो प्रेस क्लब के पेज से मसूल हुआ था, जिसमें कंप्लेनर ने ये कंप्लेन की थी कि जनाब जो दौनथल दही मरकज है, जो हॉस्पिटल है, उसका जो मेन जो रास्ता है वो पिछले कई सालों से जो है वो खराब है, मीन से कच्चा है। और यहाँ पर गुजरने में यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो मरीज आते हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर बेशुमार जो हैं वो मसले हैं यहाँ पर गुजरना। ये देखें, मैं भी गुजर के यहाँ पर हॉस्पिटल काफ़ी आ गया, मगर हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और हालात इस तरह के हैं कि ये देखें, ये कीचड़ है और इस कीचड़ से जो है वो गुजरना बहुत मुश्किल है। खुदा न खास्ता अगर दौंथल के गिरदोनवा के किसी इलाके से कोई डिलीवरी आ जाती है तो यहाँ से ना तो गाड़ी गुजर सकती है और ना ही कोई पेशेंट गुजर सकता है। ये हालात हैं। और अगर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमने आगे हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो पैदल ही चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और ये हालात हैं जी, ये मेन रोड है। ये सामने जो है वो मेन रोड है, और मेन रोड तो ठीक ही है, मगर ये जो हॉस्पिटल का रास्ता है, दौंथल के हॉस्पिटल का रास्ता, ये तकरीबन कई सालों से जो है वो कच्चा है। हर हर तरफ जो है वो तरक्याती काम जो है वो हो रहे हैं, मगर ये रास्ते का जो काम है ये इसी तरह है। तो यहाँ पर मुश्किलात का सामना है लोगों को। यहाँ पर गुजरने वाले आने वाले जो पेशेंट हैं, जो जो मरीज हैं, और जितने भी यहाँ पर मुलाजमीन हैं जो हॉस्पिटल आते हैं, उनको बहुत यहाँ पर तकलीफ है। तो ये आपको जनाब आगे हॉस्पिटल की तरफ लिए चलेंगे तो ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता है। तो जनाब हम 12 दफ़ा कह चुके हैं कि जितने भी सिटी प्रेस क्लब के देखने वाले हैं, अगर कहीं पर कोई मसला आ रहा है, कहीं पर कोई आप आपको कोई तकलीफ है, कोई इशू है, तो जनाब यहाँ पर हमारे जो कमेंट बॉक्स हैं उनमें आप मैसेज करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पैगाम है वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल या जितने भी आला सतह के अफसरान हैं, हुक्मरान हैं, उन तक आपके मैसेज जो हैं वो पहुंचाए जाएं। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर हमें जो है एक कंप्लेनर ने कंप्लेन की थी, मैसेज किया था कि हमारा मसला है जी। तो काफ़ी सालों से ये मसला है कि हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। तो ये जेन्युइन इशू है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इशू देख लें, आपके सामने ही है कि ये हालात हैं और किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं। ये दौंथल का जो है वो हॉस्पिटल है सरकारी, जिसे हम दही मरकज बोलते हैं, मगर माशाल्लाह ये हालात है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो डीसी नारोवाल साहिबा का 18 निकाती एजेंडा है, जो ये 12 दफ़ा हमें मैसेज भी मसूल हो रहा है डीसी साहब की तरफ से कि जो 18 निकाती एजेंडा है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट और ना कि जनाब ये देखें डीसी साहिबा और भी जितने हमारे महकमा हेल्थ के ऑफिसरान हैं, उनको ये हम दिखाता चलेंगे कि ये भी हॉस्पिटल है। खुदारा खुदारा इसका जो रास्ता है ये भी ठीक किया जाए। यहाँ पर लोग किस तरह यहाँ पर आते हैं, ये देखें जी, ये मेन जो रोड है, ये हॉस्पिटल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मगर मोटरसाइकिल पर नहीं है। ये हालात हैं कि हम लोग पैदल यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ये जी बुनियादी मरकज सेहत है दौंथल। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं जनाब, ये आपको दिखा रहे हैं। लाइव दिखाने का मकसद ये है कि ये आपके सामने है हालात। ये ये देखें ज़रा, ये है जी, ये सामने मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है, और ये इसके मेन जो रोड है, ये मेन रोड है और इसके ये हालात हैं। तो खुदारा
ہم جو اپنے اعلیٰ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے علاقے کے منسٹر ہیں پیر سعید الحسن شاہ صاحب، ان کو بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں جی. تو خدا رہا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جب ہماری بات ہوئی کمپلینر سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ارد گرد جتنے بھی راستے ہیں وہ تقریباً سارے بن چکے ہیں، اور یہ روڈ اسی طرح کا ہے. اور یہ جناب یہ جی آپ کو بورڈ نظر آتا ہوگا، بنیادی مرکز صحت دونتھل. یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہے جو راستہ ہے، اس کا ایشو ہے یہاں پر آنے جانے والوں کے لیے. اور تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے بھی ہم لوگ یہاں پر آئے تھے اور ہم نے وزٹ کیا تھا. اس وقت ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کو لیڈ بھی کیا تھا اور خبریں بھی لگائی تھی، مگر یہ راستہ اسی طرح کا اسی طرح ہے. تو یہ جناب یہ سامنے ہم ہاسپٹل پہنچے ہیں ابھی، پیدل اسٹرگل کے بعد پیدل یہاں پر آئے ہیں. موٹر سائیکل کیونکہ ہم پیچھے لگائے ہیں، راستہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں. تو یہ جناب بورڈ آپ کو نظر آتا ہوگا، بنیادی مرکز صحت. یہ کیسا بنیادی مرکز صحت ہے جس کا راستہ ہی نہیں ہے یہاں پر آنے کا، اور مریض جو ہے وہ کس طرح تھے. یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ سامنے ہے، یہاں سے ابھی پیشنٹ یہاں سے گئے ہیں اور وہ پیدل جا رہے ہیں. تو ابھی کوشش کریں گے کہ اندر بھی چلیں اور آپ کو کسی سے آپ کی بات بھی کروائی جائے. یہ جی ہم ہاسپٹل ابھی پہنچ چکے ہیں، اور جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ سر آپ نے دیکھا ہے. تو کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو بھائی ہیں کسی سے بات کریں. یہ سامنے بھی دیکھیں ذرا. یہ جی ہاسپٹل کے تقریباً بلڈنگ تو کافی بڑی ہے، مگر اللہ خیر کرے، یہ سرکاری ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو یہ دیکھیں، یہ صرف جو ہے نام کا ہی انہوں نے بنیادی صحت مرکز بنایا ہوا ہے، باقی حالات اسی طرح کے ہیں سارے. تو یہاں پر ہمارے بھائی بھی ہیں، ان سے بات کریں گے، یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کو کون سے مشکلات کا سامنا ہے. یہ ساری بلڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ دکھا دیں بلڈنگ. تو یہ بلڈنگ کے حالات کچھ اس طرح ہے کہ یہ حالات ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، کیونکہ یہاں پر کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں آتا. جو ہمارے اعلیٰ سطح کے حکمران ہیں وہ مین سڑکوں سے ہو کر ہی واپس چلا جاتے ہیں. ان کو یہاں آنے میں جو ہے وہ مشکلات ہے، وہ یہاں پر کیا کرنے آئیں گے. تو یہ حالات ہیں یہاں پر ہاسپٹل کے. تو ہم خدا را جو ہے وہ حکمرانوں سے اور بالخصوص جو ہے وہ ڈی سی نارووال سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رحم کھایا جائے. جو ان کا مین راستہ ہے بنیادی صحت مرکز کا، اس راستے کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. تو یہ حالات ہیں جی.